Karon day par mo ning gisukat-sukat sa akong misis ang dingding sa among share kay amo ning palitan og cladding karong adlaw par kay nagkasahod naman ta sa YouTube kahapon. Karon withdraw na mo ditso na dahil mo palit og cladding. Amo ning gisukat-sukat para kay kung pila gini kapanid og unsa gini kataas ya par. Ang taas ni par 5, ang amo din paliton ani digis. Amo na dahil ipaputol dito sa Quezon og dapat mi makapalit karon sa Quezon og kanang bato-bato bitaw par. Din amo po ning dagdagan diri par isa ka panid na sin para may ato po ning pag nagwashing sila diri par nga side. Isa ka panid siya ang among paliton ani di 12 then putlo na lang namo par para ang taas magud ani size mo na nga ato po ning butan og atop diri para may ato po ning magwashing ang akong magwawashing diri maglalaba. Din diri pud sa side par bali unom ka yero cladding ang among paliton dai par din among ipaputol mahimo na to sag anom unom amot la og kasya gina siya nga ang unom gyud dia nga akong estimate gyud. Human naman tag sukat par largan na ta moadto na tag Quezon makita-kita lang tayo dito sa par kung arapit ang brato karon sa cladding dito sa Quezon par mangita tag brato-brato kay saktor man atong sahod par bising gamay par at least nakasahod na ta diri sa Facebook sa YouTube sa atong pinagaguwa nato diri sa una gikataw-an na gid mi ani kay murag buang kuno ko nga si o lagi na nga gikan ta sa Manila pag abot diri par wala matitrabaho nga tarong diri reliever ta mo na nga naghimo gi kog content diri par para mag vlogger lagi feeling lagi naabot naman ta diri sa Quezon par dollar man kayo kay mo lagi ning among dalan diri par kay siminto naman ila ka minuto lang 15 minutes maabot naman tag Quezon. Nabayran naman nato ang cladding nga tulo ka bilog par nga DJs ato na ni paputol diri sa may ilang boy par diri sa budiga sa Quezon. Tabangan nato ni siya og paputol par kay base bitaw og kiwi par kay dili man niya kuhitan par mo na nga nagkuan ko sa iha og may lapis pa guhitan kay para di ta magkuan kay base magliko-liko bitaw. Uma nagputol ning isa par duwa na lay kulang. Sa tinuod bitaw par sa una bitaw nga paggikan ko bitas mo nila pag-abot ginako diri par katawan ko nila. Pero karon kinagkasahod naman mi diri karon ay lumilom na lang sila ay kuyawan ay. Nahuman na magputol par balik ta sa balay ato na ni sukaton dito sa aton CR. Kung okay ba gyud ning taas nga akong ipaputol nga di 5. Abot naman ta diri sa balay para ato din ning isukat diri sa CR par kung sakto ba gyud ni ang taas ani. Sakto gid par. Okay para maraming salamat sa panonood sa aking video. Thank you. Bye-bye.